को स्वागत करछि सीके एकेडमी को। तो आज लाइव सेशन को समस्त को पुणी थे स्वागत करुछि। तो जो मैंने भी देखुंत ए स्ट्रीमिंग रे लाइक शेयर कर दिंतु। सर्वप्रथम मैं कहूँ चाहिए जो ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप निज निजर कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी से निहाती भाव लिंक टी शेयर करूँ समस्ते। एटा समस्त रिक्वेस्ट रही तो समस्ते जानतु सीके एकेडमी संध्या 7टार प्रतिदिन लाइव क्लास करा जाउची। तो एतिकी समस्त को रिक्वेस्ट रही जो मैंने भी देखुंत यही स्ट्रीमिंग टाकू बा ये जो वीडियो लिंक टाकू सांग मान सहित शेयर करूँ एवं समस्ते ये जो लाइव क्लास रे भाग नियंतु आउ जोटी जा डाउट रहा मते जनातु। तो आज एजुकेशन क्लास करने मुझे तो एजुकेशन महात्मा गांधी मौलिक शिक्षा विषय आम आरंभ करवा आज। तो आउ डेरी करवा जो मैंने देखुच भी निहत लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। आज आम फास्ट यूनिट एजुकेशन महात्मा गांधी विषय में मौलिक शिक्षा विषय आम पढ़ा। तो भल भाव कॉन्सेप्ट को बुझंतु आ मन रखु जो मु तो नोट करके आनी डायरेक्ट। तो ये जो नोट कराई आसी नोट रो ही पढ़ंतु आ खाताटा को लिखंतु आ ये नोट ही मुझे छाड़देवी टेलीग्राम ग्रुप रे। जदि टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करना ताल डिस्क्रिप्शन जाकि क्लिक करके जॉइन करना टेलीग्राम रे ए भलिया सब नोट पाइबा पई। तो धन्यवाद। तो चलतु स्टार्ट करवा। आज जो फास्ट लेसन अच्छी शिक्षाविद मानकर अवदान। तो सहीटार प्रथम अच्छी महात्मा गांधी विषय आज आम पढ़ा। तो देखंतु महात्मा गांधी थे स्वाधीनता संग्रामी कर्णधार अर्थात जो स्वाधीनता आमर होता है स्वाधीनता संग्रामी मैंने जो मैंने स्वाधीन करते कर्णधार मैंने मुख्य स्वाधीनता संग्रामी मुख्य थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम थिला कौन ना मोहनदास करमचंद गांधी। तो निहत समस्त जानी जो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट ये गोटे एमसीक्यू बा सर्ट क्वेश्चन हम रवींद्रनाथ ठाकुर तांकू महात्मा आख्या प्रदान करथिले। तो ये क्वेश्चन आसीपारे जे महात्मा गांधी को जो महात्मा नाटी किए प्रदान करथिले। तो आंसर जदि हम देखिबार रवींद्रनाथ ठाकुर है। तो से 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात पोरबंदर ठारे जन्मग्रहण करथिले। 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात पोरबंदर ठारे जन्मग्रहण करथिले। तो एमसीक्यू एटे जो नोटा अच्छी निहाती इंपोर्टाट जे केबे जन्मग्रहण करथिले ना 1869 मसीहा। तो क्योंठारे ना गुजरात पोरबंदर एमती एक्चुअली आम पढ़ा उचित। सब डाटा गुड़ा को मन रखु जो मैंने भी देखुंत। बापा का नाम था कौन ना बापा का नाम था करमचंद गांधी है और माता का नाम था पुतुली बाई गांधी। आ बापा माँ का नाम मन रखु करमचंद गांधी हेले पिता माता का नाम था पुतुली बाई गांधी है। से 1887 मसीह वकिलाती पढ़ाई इंग्लैंड यात्रा करते। तो ये भी गोटे क्वेश्चन हम जे केबे इंग्लैंड को जाइए। तो आंसर हम 1887 1887 मसीह से कौन पर जाइए ना वकिलाती पढ़ाई अर्थात लॉ विषय पाठ पढ़ाई से इंग्लैंड यात्रा करते। 1891 मसीह ये भी गोटे डेट मन रखिए 1891 मसीह भारत को फेरी वकिलाती कार्य आरंभ करते। तेणु से गले 1887 मसीह केउटा को ना इंग्लैंड को आउ इंग्लैंड रू फेरिले 1891 है। 4 वर्ष खंड पर पाखापाखि 4-5 वर्ष पर से फेरिले इंडिया को भारत को आसी से कौन कले वकिलाती कार्य कले अर्थात जो एडवोकेट आम कहते वकिल से वकिलाती काम से करते। असीम चेष्टा उद्यम बल भारत स्वाधीनता प्राप्त करता। धीरे धीरे कौन कले भारत को आसी देखते इंग्रज मानकर विभिन्न प्रकार अन्याय अत्याचार ता विरुद्ध में से स्वर उत्तोलन कले जहाँफल कौन है पिला माने देश स्वाधीन है। जो असीम चेष्टा करते देश को स्वाधीन करने सफल है आ जहाँफल कि भारत स्वाधीनता ही लाभ करता। आम समस्त एक कथा जानी जे महात्मा गांधी आम देश को स्वाधीन करते नेतृत्व में समग्र देश स्वाधीन होता अन्य स्वाधीनता संग्राम को एका साथी नहीं। तो ये थिला महात्मा गांधी जीवनी बा तांकर जन्मरू तांकर जो समुदाय स्वाधीनता करने पर्यंत समय ये टिप्पणी। तो निहत आदि बहुत किसी एमसीक्यू हम तो समस्ते एमसीक्यू को मन रखु आउ ये गुड़ा परीक्षा आसब। तो देखा आगू को जीवन दर्शन कौन अच्छी। तो महात्मा गांधी को जीवन दर्शन तो देखंतु महात्मा गांधी को जीवन दर्शन ये 2 मार्किया क्वेश्चन आसीपारे जे महात्मा गांधी को 2टी जीवन दर्शन लेख है। तो महात्मा गांधी को जीवन दर्शन चलन देखा जे महात्मा गांधी थे सत्य प्रेम अहिंसार प्रतीक अर्थात से सत्य प्रेम अहिंसा ये को मानुले अर्थात सत्य कहवा कथा को से स्वीकार करुले
ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଏ ତିନୋଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୁ ମାନୁଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ବି ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ହାସଲ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମଣିଷ ହାସଲ କରିପାରିବ ତାହା କେବଳ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ? ସତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେମ। ତୁମେ ଯଦି ସତ କଥା କହିବ ବା ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବ ଆଉ ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମିଳିପାରିବ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯଦି ତୁମେ ଦୁଇଟା କଥା କହିବ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେମ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କରିବ? ସମର୍ପଣ ନିଜକୁ କରିଦେବ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଯେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଲେ ରଖେ, ମନ୍ଦରେ ରଖିଲେ ରଖେ, ଯାହା ବି ମୋର କର, ସବୁକିଛି ମୁଁ ତୋ ଅଧୀନରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ତ ଯଦି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋକ୍ଷ ମାନେ ତା ଜନ୍ମଟା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜନ୍ମଟି ତାର ଜନ୍ମରେ ତାର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ତାକୁ ସଫଳ ହିଁ ଜନ୍ମଟା ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟାର ସେ ଘୋର ବିରୋଧ ଥିଲେ, ଏହାକୁ ମହାପାପ ମଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବ ହତ୍ୟାକୁ ସେ ବହୁତ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଯେହେତୁ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି, ସେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ବି ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବଟିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ମାରିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ଜୀବ ହତ୍ୟାର ଘୋର ବିରୋଧ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅନୁଚିତ, ଆଉ ଏହାକୁ ମହାପାପ ବୋଲି ମଣୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି ସେ ହିଁ ମହାପାପ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4-5ଟି ପଏଣ୍ଟ କଲି, ଏ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସାରା ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, এই 5ଟି ଗୁଣକୁ ନେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ତମାମ ଜୀବନ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 5ଟା ଗୁଣକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ବୁଝାଏ କ'ଣ ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏ 4ରୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଉକ୍ତିଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ଶିଶୁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବ, ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବ, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବ। ଏଇଟାର ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋଟାଲି ସାମଗ୍ରିକ ମାନେ ହୋଲ୍। ये जो 4टा जिनस कहली शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये व्यक्तिर ये 3टी जिनस कौन हो विकास हो कौ भाई भाव संपूर्ण विकास हो सामग्रिक माने सबू गुड़ा विकास हो अर्थात ये 3टी जिनस सब विकास हो संपूर्ण रूपे विकास होटा हूँ शिक्षा है जो शिक्षार गोटे व्यक्तिर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तिर संपूर्ण सामग्रिक विकास होता है ताहाको शिक्षा बोली महात्मा गांधी कहते है। शिक्षा क्षेत्र में सामग्रिक विकास करने निमंते सी प्रचेषा बल एक नूतन शिक्षा सृष्टि कले जहाँकि मौलिक शिक्षा परिचित। तो महात्मा गांधी देखिले स्वाधीनता बेलू भारत में
ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନେ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିନଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବା ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ମୂର୍ଖ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ନଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୋଷଣ କଲେ, ଭାରତର ଶାସନ କଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ତାପରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା ନଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ତ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ, ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାର ନାଗରିକ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲିକି ଭଲ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ ହୋଇ ବାହାରିବେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ତ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଛ ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନାଁ ବି ଶୁଣିଥିବ। ତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା। କାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୁର ନୀତି ଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୀତ କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯିବ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଆଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଆଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଫିଚର୍ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କାହା କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ତାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଏ ତିନିଟା ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ତିନିଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବାସଗୃହ ପାଇଁ ବି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ସେ ଅର୍ଥ କେମିତି ଆସିବ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ ବା ପିଲାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯିବ, ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ତା'ର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଲେ। ତାମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଥିବ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଯାହା ଯେଉଁ ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଜନକ କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପିତା ବା ଜନକ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଦେଖ ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ 1937 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୁ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କଥା? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ, କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବ, ତ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ କରାଗଲା 1937 ମସିହା। ମନେ ରଖିବ 1937 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ କିଏ? ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଏଇ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କଥାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମନେ ରଖିବ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍
है। मौलिक शिक्षार अन्य नाम गुड़िक गोटे है वार्धा स्कीम, गोटे है बुनियादी शिक्षा, गोटे है नई तालीम इत्यादि। एटा सब मन रख मौलिक शिक्षार अन्य ना अच्छी। गोटे है वार्धा स्कीम 1, मौलिक शिक्षा 2, तापर बुनियादी शिक्षा 3, नई तालीम है 4। तो 4टी ना ये गोटे शिक्षार 4टी ना अर्थात मौलिक शिक्षार 4टी ना से प्रदान कराई। तो प्रथम ना है मौलिक शिक्षा, 2 है वार्धा स्कीम, 3 है बुनियादी शिक्षा, 4 है नई तालीम। ये 4टा मन रख एमसीक्यू बारंबार परीक्षा रिपीटेड हो आसुची। मौलिक शिक्षार आउ कौन कहुए आटा केवे होता ना 1937 मसीह केउठारे महाराष्ट्र वार्धा ठारे गोटे सम्मेलन कर शिक्षा विषय कौन कराइला आलोचना कराइला। नेक्स्ट देखा मौलिक शिक्षार कौन सब वैशिष्ट्य रही। तापर देखा मौलिक शिक्षार उद्देश्य जे कौन कौन मौलिक शिक्षार उद्देश्य रही। देख मौलिक शिक्षार उद्देश्य मन रखिब जे निजर संस्कृति परंपरा को सम्मान प्रदान करने सह विश्व दरबार यार मान वृद्धि करवा। अर्थात भारतीय संस्कृति को मौलिक शिक्षा माध्यम भारतीय संस्कृति परंपरा को कौन करवा आउटे सम्मान करवा। जो ब्रिटिश माने संस्कृति परंपरा किसी भारतीय घरे कौन कर बिंची छींची देते। तो सही जो ब्रिटिश मान परंपरा को हटई निजर संस्कृति परंपरा भारतीय संस्कृति परंपरा को सम्मान प्रदान करने सह विश्व दरबार अर्थात पृथ्वी में भारतीय संस्कृति परंपरा मान वृद्धि करवा मौलिक शिक्षा प्रथम लक्ष्य बा उद्देश्य। 2 नंबर है मौलिक शिक्षार धंदामूलक शिक्षा स्थान पाई यह शिशु व्यक्ति को स्वावलम्बी करने सह आर्थिक भाव स्वावलम्बी कर। देख मौलिक शिक्षार पिला माने सबुठ बड़ गोटा फीचर्स था धंदामूलक शिक्षा। तो धंदामूलक शिक्षा कौन पिला माने ना जो तुमको किसी काम विषय शिखा धंदा माने काम मन कर जो तुमको काठ काम शिखागला जो मैंने जो बढ़ई काठ काम से कम शिखा चाष कम शिखा चाष करने पिलाटी बेलू छोट बेलू तुम बेत काम बेट चांगुड़ी फेंगुड़ी से कम शिखा झाड़ू बिंचिणी तैयारी से कम कर। तो सेगुला सब गोटा गोटा धंदामूलक शिक्षा। तो मौलिक शिक्षार से धंदामूलक शिक्षाटा का स्थान पाई अर्थात जो मौलिक शिक्षा पिला दिज्व से धंदामूलक शिक्षा था जो मैंने पिलाटी बेलू यही कथा सब शिखे बगीचा काम करवा काठ काम करवा बेत काम करवा माछ चाष करवा चाष करवा फसल वाणिज्य करवा ये सब शिक्षा माने ये सब कार्य सब ये सब धंदामूलक कार्य सब मौलिक शिक्षा थिला। तेणु जो पिला भी मौलिक शिक्षा पढ़ेला से चाकरी इंग्रेज को अध्ययन न करिवो तथापि से स्वावलम्बी हो पार। स्वावलम्बी माने निजे रोजगार कर कहीं ना से एमती शिखेवा एमती धंदा सब शिखा जाऊला मौलिक शिक्षार से कम कर पेट पोषा। जड़े धर चाष कम शिखला मौलिक शिक्षा धर पढ़ला से धीरे धीरे चाष कम से भाग नाला तो से टे बड़ हो चाष कम कर गुजराण मेटे पार। जड़े धर बिंचिणी कि छांचुणी जो तैयारी कर कम शिखब से बढ़ीगला बड़ होला किसी टिके बढ़ीगला पाठपढ़ा सरला सी से करके कौन बिकिकी पैसा रोजगार कर। तो मौलिक शिक्षार धंदामूलक शिक्षा के रही है जो द्वारा कि शिशु बा व्यक्ति माने बड़ हो गले टिके पाकल अवस्था आसिले मैच्योरिटी एज जोटा आम कहे से कौन कर स्वावलम्बी हो पार अर्थात से कम कर अर्थ उपार्जन कर। तो कहला मौलिक आवश्यकता पूरण कर साहाय्य करे कारण अर्थ रोजगार कले मनीष निजर मौलिक आवश्यकता पूरण कर। नेक्स्ट पॉइंट अच्छे व्यक्ति शिशुर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सामग्रिक विकास करवा। मौलिक शिक्षार आउर गोटे लक्ष्य था जे व्यक्ति बा शिशुर शारीरिक विकास करवा मानसिक विकास करवा और आध्यात्मिक विकास करवा कथा मूल मुँह अलरेडी कही। आ व्यक्तिर चरित्र गठन करा मौलिक शिक्षार चरित्र शिक्षा दि जाए जे केमी जन सत कहवा भगवान को विश्वास करवा कहार अनिष्ट चिंता करवा यहीपरि भाव मौलिक शिक्षार विभिन्न चरित्र गठन क्यारेक्टर तैयारी करने भल क्यारेक्टर गोटे भल मनीष हाँपाई मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम किसी विषय स्थान पाई। आउ गोटे उद्देश्य था नैतिक आध्यात्मिक शिक्षार सुनागरिकता सृष्टि कर अर्थात भल नागरिक हो केमी बाहर सेटा हूँ मौलिक शिक्षार आउ गोटे उद्देश्य। तो ये जो 5टा उद्देश्य मुझे कहली ये सब मौलिक शिक्षार गोटे गोटे उद्देश्य आपको मन रख मौलिक शिक्षा गांधीजी कहीं प्रणयन करते कारण है यही 5टी गुणपाई यही 5टी उद्देश्य को सफल करने महात्मा गांधी मौलिक शिक्षा को प्रचलित करते। तो आम परवर्ती स्टेज देखा आपर देखा जो मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम को विषय सब मौलिक शिक्षा पढ़ा जाऊला है। देखते पिला माने
आम तापर पढ़ा मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम। गांधी जो मौलिक शिक्षा एक्चुअली बाहर करते पिलांपाई छोट छोट पिलांपाई सेटा पाठ्यक्रम कौन थी। प्रथम आसला मातृभाषा। जो मातृभाषा आम साहित्य पढ़ुंट साहित्य से गोटे विषय बा सब्जेक्ट थिला कौन ना मातृभाषा माध्यम शिक्षादान करने गांधीजी गुरुत्व देउथिले। मातृभाषा माध्यम शिक्षादान कले शिक्षादान सफल हुए और शिक्षार्थी भल हृदयगम करे। गांधीजी कहते जिते बड़े जो पाठ पढ़ा होता मातृभाषा पढ़ा जाए। आमर मातृभाषा ओडिया जार हिंदी मातृभाषा से हिंदी पढ़ आम मातृभाषा ओडिया आम ओडिया पढ़ा। तेणु जो राज्य जो भाषा अच्छी मातृभाषा से भाषा शिशु मानक शिक्षादान करा कारण से शिक्षादान सफल हम आउ शिक्षार्थी मैंने भल भाव हृदयगम कर भल बुझीपारे। देख इंग्लीश तुम गोटे वाक्य कह कि पढ़ा तुम जी न बुझीपार ओडिया अधिक भल भाव बुझीपार कारण ओडिया हूँ आमर मातृभाषा। से गांधीजी कहते प्रत्येक विषय को मातृभाषा मध्यम शिक्षादान करागले शिक्षादान सफल हम आ पिला माने शिक्षार्थी मैंने भल भाव बुझीपारे। तो 2 नंबर पाठ थिला कौन ना सामाजिक पाठ। तो मौलिक शिक्षार आउ गोटे पाठ्यक्रम थिला सब्जेक्ट गोटे थिला सामाजिक पाठ बा सोशल स्टडीज। से इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान इत्यादि पाठ्यक्रम प्रचलित थिला। तो गांधीजी मध्य सामाजिक पाठ यही सब विषय को स्थान देते। इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान स्थान पाइला। तापरे मौलिक शिक्षार आउ गोटे पाठ्यक्रम थिला गणित। अर्थात मौलिक शिक्षार गणित मध्य थिला जे ज्यामिति परिमिति संख्या गणना बीजगणित आदि पाठ्यक्रम स्थान पाइला। अर्थात जो गणित विषयटी स्थान पाइला आमर मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम है से मैथमेटिक्स बा गणित ज्यामिति थिला परिमिति थिला संख्या गणना थिला बीजगणित भी थिला है। तेणु गणित पर आउ कौन विषय थिला मौलिक धंदा। तो मुझे अलरेडी कही मौलिक धंदा कहले कौन बुझ तुम कुंभार काम जो हांडी फांडी गढ़ती माटी हांडी कुंभार काम कृषि काम माछ चाष बेत काम सूता कटा बगीचा काम इत्यादि मौलिक धंदार अंतर्भुक्त एगुड़ा स्थान पाई आउ अनेक है। तो मौलिक धंदा करने द्वारा व्यक्ति कौन हम बा जो शिशुटी मौलिक धंदा जब शिखला छोट बड़ू से कमटी से शिखिज बढ़ीगले से कम कर इंग्रेज अधीन चाकरी नक से कम कर पेट पोषी पार। से मौलिक शिक्षार मौलिक धंदा को गोटे विषय भाव ग्रहण कराइला जोटा प्राक्टिकाली भी करा जाउथला। धर कृषि काम पिला नहीं बिलरे कृषि काम शिखौले कुंभार काम माठिया फाटा तैयारी करवा केमी कुंभार घर नहीं शिखाऊला। तो खाली थिओरी रे ट्रेनिंग दि जाऊला से प्राक्टिकाली केमी तैयारी करने कहला प्राक्टिकाली शिखा भी जाऊला। बुझीपार पिला माने कौ विषय सब स्थान पाइला। तो न बुझीपार जदि तो लाइव चैट रे तुम लिखिपार जो कौटी न बुझीपार है। आउ कौन विषय था देखु देख मौलिक धंदा पर मौलिक धंदा तो कहीदेली कौन कौन विषय सब मौलिक धंदा स्थान पाई। साधारण विज्ञान आउ गोटे सब्जेक्ट तार थिला मौलिक शिक्षार साधारण विज्ञान व जेनराल साइंस आम जोटा कहे से साधारण विज्ञान कौन कौन थिला ना प्राणी विज्ञान उद्भिद विज्ञान परिवेश विज्ञान रसायन विज्ञान शरीर तत्व स्वास्थ्य रक्षा आदि साधारण विज्ञान मौलिक शिक्षा स्थान पाई। आहुरी जो साधारण विज्ञान थिला मौलिक शिक्षार से कौ कौ विषय थिला प्राणी विज्ञान अर्थात प्राणी मानक संपर्क विज्ञान थिला उद्भिद विज्ञान थिला परिवेश विज्ञान थिला रसायन विज्ञान थिला शरीर तत्व थिला स्वास्थ्य रक्षा अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान जोटा अच्छी केमी भल उत्तम स्वास्थ्य रही पार समस्तଙ୍କର शिशु मानकर आदि साधारण विज्ञान मौलिक शिक्षार स्थान पाई। एसब विषय साधारण विज्ञान भाव में स्थान पाई। तो ये जितेक पढ़ला आम ये सब थिला कौन ना मौलिक शिक्षार गोटा गोटा विषय बुझेगा। मौलिक शिक्षार गोटा गोटा ये हूँ विषय बा सब्जेक्ट बा पाठ्यक्रम आम कहीपर यही पाठ्यक्रम नहीं मौलिक शिक्षा पिला छोट छोट पिला पिला बेलू ही दि जाऊला। आपको गांधीजी ही सृष्टि करते मौलिक शिक्षा जोटा अच्छे तार प्रवर्तक बा पिता होउछन जनक होउछन महात्मा गांधी बुझीगला। तो पिला माने आज एतिक आम पढ़ले आपको भल भाव में रिविजन करूँ ये खाता को सरी ये नोट को खातार लिखु आउ जो न बुझिपारे मत कमेंट कर कहतु सब परिशेष में पुणी से कथा कह जो मैंने देखुं निहाती भाव चैनल लिंक को निजर व्हाट्सएप फेसबुक फ्रेंड मान सहित शेयर करूँ समस्त जानतु 7:30 प्रतिदिन क्लास होची समस्त लाइव क्लास आज जोड़ी हूँ आ टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करूँ आमर खूब शीघ्र आम MCQ परीक्षा करेगा टेलीग्राम रे। तो समस्त टेलीग्राम लिंक जॉइन करूँ टेलीग्राम जॉइन होगापी देखूँ डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई तो टेलीग्राम लिंक जॉइन करूँ आ सांगसाथी समस्त डाकी आणतु आउ क्लास करूँ जहाँ जहाँ डाउट अच्छे लाइव चैट रे कहतु। तो धन्यवाद जो मैंने देखते चैनल को सब्सक्राइब न करें सब्सक्राइब करूँ आउ आमको सपोर्ट करूँ। जय हिंद जय भारत।